हेलो दर्शक बंधु मैं आपनकर पेरेस के पति आउ आज आम आउ गोटे थर जहाँकि हमके ढुलुघाटी रे जहाँकि आसबा आसछु आउ हमर गाड़ी रे केन केन अछन आउ से दिनर अनुभूति आरो आजिर अनुभूति टिके पचरामा से दिन ढुलुघाटी रे जेन कष्ट रे जेतिनु आउ आजी केन हिसाब से जोछु जे सबके टिके पचरामा चलन फास्ट करे हमर निमायदा के पचरामु से दिन जहाँकि निमायदा ड्राइवर थिले आजी गाड़ी रे बसछन जे दादा से दिन आमे जेन ढुलुघाटी उतरनु आरो आजी जेन ढुलुघाटी उतरुछु से दिनर आरो आजिर अनुभूति रे किछि बाबत कहंदा दादा प्रथम करे कहबी से दिन जते बेल मी ड्राइवर थिली तो गाड़ी चढ़ाला बेले रास्ताटा कंप्लीट नहीं थी फास्ट रे हां रास्ता कंप्लीट नहीं थी आज मैं जते बेल आसी कर देखु घाटी तो फास्ट करी भल लागला जे रास्ता कंप्लीट हो जाय छे अच्छा पिचुटा कंप्लीट हो जाय छे आ गाड़ीटा भल भाबे माने बे उतराबा लागि डर नहीं लागे जे चलेले भी से दिन तो सरलू थिला टिके मैं भी चला बेले देखली गाड़ी टिके सरलू थिला काना कि सुरकी गिटी पके कि ना सिने डस्ट पके देथिले हाय तो टिके सरलू थिला आज बढ़िया लागु छे ठीक अछि आउ जहाँकि दुर्गेश भाई के टिके पचरामा से दिन सुई थिला कि चेती थिला जे का करथिला सुई थिला दुर्गे भाई सुई थिला के सुई थिला नहीं सुई देता एक्चुअली गाड़ी पेलगी थिला उतरला बेले ना हाय हाय उतरला बेले हां हां हाय उतरला चढ़ जानो नहीं ना घाटी उतरी कर हमें जते बेल गलो जा पटना तक सेती बेले जानी छ ठीक है ठीक है ठीक है किन किन अछंदा मेन कथा एक्चुअली हमर कीबोर्ड मास्टर जन की डोगरी सर अच्छा और हमर माने मेन हीरोइन जेंडा की ममता ममता दुर्गेश भाई ठीक है बड़ गधा से सोई सेमन के टिके प्रतिक्रिया ने ममता ताकर जहाँ भी माने इंटरव्यू नियो इंटरव्यू ने मटी साक्षात्कार हाय जहाँ की दुर्गेश भाई के पचरामा से दिन घाटी चगा कांता लागला कि सुईथिला काणा जी से अनुभूति टिके कबाई समस्त दर्शक बंधु के नमस्कार से दिनर अनुभूति आज अनुभूति रो तफात बहुत किछि से दिनर अनुभूति कहबा के गले रास्ता टनी बनी थी हमें तो हमर निमाई दादा टिके सिग्नेट ड्राइवर एकनी हमके चले 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 ना हमको उधरे दाला और चले चले नाला घाटी ऊपर के तक चाली चाली गल कोना तो बसी गला और आज जेते बेले रास्ता क्लियर ही गला ना से कहू छे जे हां नेक्स्ट दिन आसले नहीं चालवार से दिन चालवार नहीं पड़े ना मु चढ़े पारबी बोली कर कहू छे जे तार कथा सुनी कर खुशी लागु छे हमके और रास्ता काम भी चाली छे कंप्लीट नहीं है बरदा जहाँ के मैं छबिदा पाखन प्रतिक्रिया टिके नमा से दिन अनुभूति और आज अनुभूति ऊपर छबिदा दा भल छ तो भल अच्छा दादा बाकी आज देख आम जेन पहला घाटी उतरलु से घाटी ना पूरा मस्त डाबर पड़ी गला ना हेले आज एबे देखि पारुथिबे इदे से अगर आसला भलिया सिचुएशन अछि लगनु रास्ता काउंटा नहीं चलबार तो जहाँ की दर्शक बंधु अच्छे सुविधा अच्छे उतरबा के भी पूरा गाड़ी के मोड़ करी करी लगे उतरन करी छत तो डर नहीं लागे ई घाटी के एक चढ़ला बेले टिके डर लागु छे ई लगे आउ से दिन अनुभूति और आज अनुभूति रे बहुत आकाश पाताल फरक लागछ से दिन बहुत टिके डर लागला जहाँ की अपन के वीडियो तो अपडेट दिथिनो जहाँ की आउ हमें चाली चाली जिन हिसाब जेथिनो ढुलु घाटी रे चढ़ला बेले आउ आसला बेले तो टिके सिंपल आसनो फिर भी आज पूरा रास्ता जहाँ के काम ऑलरेडी सरी जाय छे आउ पाखो टिके खाली काम बाकी रही छे आउ काना कह माता पूरा काम कंप्लीट ही गले पूरा ढुलु घाटीटा हमके घाटी पूरा नहीं लगना जहाँ की आउ देखुथिबे हमर रजा यहाँ के बहुत दिन भेट साक्षात कनो जहाँ की हमर पार्टी के दीर्घ 3-4टा प्रोग्राम हला नहीं आस्ते आइया नमस्कार आज्ञा नमस्कार भलो छन आइया आज्ञा भल अच्छे सार पूरा ताजा तो समस्त दर्शक बंधु की नमस्कार आउ आइया आज्ञा आउ से दिन आपण जहाँ की ढुलुघाटी आस्ते लेकिन आज्ञा ढुलीघाटी आइथिनु से दिन आइथिनु बहुत तकलीफ पेनु टिके कंटा बेले गाई गोरु जोथिले रास्ता रे पूरा चौक हितला बन जोथिला आइया सेतिन लाई गाड़ी भी हमर अटकी जोथिला आइया। आया संग चगी नहीं पारते सेतिन लाई हमें हार दी की चगी थी आइया आइया सेटा बहुत कष्ट लागला और टिके रास्ता टिके बनी नहीं थे टिके रास्ता टिके भल भल के बनुची आइया लाई टिके डर नहीं लागला आइया आइया अब आइया
ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ତ ଯାହାକି 16 ପରି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ମୁଇଁ ଶୁଣବାକେ ଯେଥିଲି ଯେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଯାହାକି ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ଯେ ସେ ପାର୍ଟି ତ କେନ୍ତା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାର୍ଟି ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଏବେ ନାଚି ବି ଯିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ଛିନିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚଣ୍ଡ ମାଲକେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ନି ଆଉ ଭଲ ହେଲା ସେଟା ପିଲାମାନେ ବି 4-5 ଦିନ ଭଲ ତାମାନେ ଆଖଡ଼ା କରି କରି ସେମାନକେ ସେଟିଂ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନାଚଟା ବି ଭଲ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଶିଖେଇଛନ୍ ସେଥିରେ ନାଁ ଗୋଟେ ତ ଦେଇଥିବେ କି ନା ନୁହେଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲରକା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲରକା ଲରକା ଆପଣকে ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ করবার আছে বলে আজ্ঞা কান্তা করে যোগাযোগ করবার সে ভাবে রেডি করে দেন আজ্ঞা ଯୋଗାଯୋଗ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତ ଫୋନ୍ ବାବଦରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ହଉଛି যে আপনার ফোন নম্বর টিকে দর্শক বন্ধু মানে কই দিছিলে যাহাকি নয়া পার্টি গোটে আপনার শিখেছন আজ্ঞা যাহাকি ଆଉ ସେଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା 9938115762 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଯାହାକି ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶିଖେଛନ୍ ଯାହାକି ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ତ ଯାହାକି ବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ୱର କଣ୍ଠରେ ଆଉ ଏବେ ଯାହାକି ଉଦନରେ ବି ବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଗେ ବି ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଉଦନ କୀର୍ତ୍ତନଟା ମୋର ଥିଲା ଆଗେ ବି ଶିଖେଇଥିଲେ ନା ହଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନ 10 ବର୍ଷ ତାମାନେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ କାଁ- କଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି କାରଣ କାଣ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମତବାରଟା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଘରକେ ଡାକି ଯିବାରଟା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋରଟା ଆଗେ ବି ଭଲ ଚଲୁଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟକେ ମୁଇଁ ଛାଡିଦେଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମର ଗୋଟେ ପଦରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ହରିନାମ ଗୋଟେ ଗାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାय ଠିକ ନେଲେ ଅଛି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବି ହେଇଗଲେ ବଢିଆ ହେତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହରିନାମରେ ଗୀତ ଗୋଟେ କହି ଦଉଛେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆସ ହେ ହରି ଭକତ ଗଣ ଆସ ହେ ଆନନ୍ଦେ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ ନାଚିବା ଆନନ୍ଦେ କରିବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସ ହେ ହରି ଭକତ ଗଣ ଆସ ହେ ହରି ନାମ ଅତି ମଧୁର ପାନ କର ଏ ସୁଜ୍ଞନର হরি নাম অতি মধুর পান কর হে সূর্যনর নানা দিয় রষ্টি হইব বিনষ্টি খণ্ডন করিবে নন্দনন্দন আস হে হরি ভকত গণ আস হে হনুমান অঞ্জনা সুত রামঙ্কর হইলে দূত হনুমান অঞ্জনা সুত রামঙ্কর হইলে দূত লঙ্কাপুর গলে সীতা ঠাব কলে লঙ্কাপুর গলে সীতা ঠাব কলে স্বর্ণলই মঙ্কা কলে দহন আস হে হরি ভকত গণ আস হে হরি ভকত গণ আস হে ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ଯାହାକି ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗছে ଆଜ୍ଞା 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 ଦର୍ଶକ କି କାଣା ଲାଗୁଛି କାଣା ଯେ ତ ମୁଇଁ ନି କହିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଫିର ବି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟେ କରଣ ବୋଲି করে ମୋର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଅନେକ ସାକ୍ଷାତ କରମ ସବୁ କିଛି ଭେଟଭାଟ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଘରକେ ଯିମା କର୍ମା ଆଉ ସେ ଖାନା ପିନା ବି କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଲ ଆଇଟମ ଭୋଜି ଭାଜି ଟିକେ ହବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯିମା ଆମର ଦୁର୍ଗେ କେ ବି ନମା ଆଜ୍ଞା ନି କରି ଯିମା ସେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁଇ ଦଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ଭିଡିଓ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଏସକେ ପତି ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କେବେ ସମୟ ଦେଇ ପାରବେ ଯେ ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣକେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ କରିବି ଆଜ୍ଞା আর নিশ্চয় সাক্ষাৎকার করমি আউ তোমার দুর্গে কি নি করে ଯିବେ ଆଜ୍ଞା বুঝলে কি নি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ସେ ଆମର ଦିଲ କରିବି ସଲା ଭାଟ ସଲା ଭାଟ ସଲା ଭାଟ ଭେଟ ଘାଟ ନି ହବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କି কিছু କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି কিছু ନି ହବାର ହଁ ହଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଦିଲ କରି ପାରସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ବି ଗାୟକ ସଦୃଶ୍ୟ ଲୋକ ହେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ନୂଆ ନାଟ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଟର ନାଁ ତ ନେଇ ଦେବାର ତା ଆଜ୍ଞା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଆଜି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନହେଲେ କରବା କାଲି ନା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରବା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ନୂଆ ନାଟଟା ବାହାରବା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କଥା କହିଥିବାରୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରୁ କାଣା କାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା
ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଢୁଲୁ ଘାଟିଟା ଉତରି ଗଲୁ ଫେର ବି ଆଜି ଜଣା ନାଇଁ ପଡଲା ଯାହାକି ଆମେ ଫୁଲ ମଜା ଫୁଲ ମସ୍ତିରେ ଉତରି ଗଲୁ ଆଉ ସେଦିନର କଷ୍ଟ ଆଉ ଆଜିର କଷ୍ଟ ରିଚେ ବି ଜଣା ନାଇଁ ପଡି ସେଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକି ଆମେ ଉତରବାଟା ଢୁଲୁ ଘାଟି ଆଉ ଆଜିଟା ଢୁଲୁ ଘାଟି ଆମକୁ ଉତରଲା ପରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ ଲାଗି ଆଉ ଏବେ ଚକମା ଆମେ ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ଯାହାକି ଆଜି ତିନଟା ଘାଟି ଆମକେ ଯାହାକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନଗରମପୁର আমপানি ଘାଟି ଚହଲୁ ତାପରେ ଢୁଲୁ ଘାଟି ଉତରଲୁ ଆଉ ଏବେ ଜିମା ଯାହାକି ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ଆମକେ ଆଜି ତିନଟା ଘାଟି ଯାହାକି ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯିବାକେ ପଡୁଛି ଯାହାକି ଆଉ କାଣା করবে কলাকার জীবন তো এটা ଆଉ କାଲିର ଦେଖିଲେ କାଲିର ଭିଡିଓ ତ ଆପଣ ମାନକେ ଦେখামি ଯାହାକି ଯାହାକି କେନ୍ତା ହିସାବେ ଆମେ ଆସିଛୁ କାଣା କରିଛୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେखाଇବି ଆପଣ ମାନକେ ଆଉ ମୁଇଁ ବିଦାୟ ନଉଛେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏସକେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜୟ କଲା ଜୟ କଲାକାର।